आपके सामने है मुसाहिफ नंबर 28। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वइन युरीदु खियानतक फक़द खानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिन्हुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन युरीदु खियानतक फक़द खानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिन्हुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू वइन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीना कफरू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना आमनू मिन बअद वहाजरू वजाहदू मअकुम फ़उलाइका मिनकुम। बस दूसरा सवाल। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअतिहिम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद वल्लज़ीन मिन बअदहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह। जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उर्सिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा। क़ालू इन
مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بس तीसरा सवाल قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. بس طفلا ثم तनवीन का कौन सा कायदा है? हकीकी होगा तो का मखरज तो का मखरज ज़बान की नोक और सनाया उलिया की जड़। ठीक है।